हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक हानियाज मर्डर पढ़ेंगे। हानियाज मर्डर, हानिया का कत्ल, द शॉकिंग असैसिनेशन ऑफ हमास चीफ इस्माइल हानिया। हमास के सरदार इस्माइल हानिया का सदमाती कत्ल। असैसिनेशन कहते हैं कत्ल को, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे मर्डर। कब हुआ? अर्ली ऑन वेडनेसडे, बुध के पहले पहर में। कहाँ पर? इन तेहरान, तेहरान में। हैज प्लंज्ड द इंटायर मिडल ईस्ट इनटू द अननोन। इस सारे अमल ने पूरे मशरक वुस्ता को धकेल दिया है नामालूम, विद द थ्रेट ऑफ अ रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन इंक्रीजिंगली हाई। एक इलाकाई तसादम के खतरे में जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब है आग, तसादम, जंग। आप इसके लिए दूसरे वर्ड्स लगाएंगे फायर, कॉन्फ्लिक्ट, वार। द पैलेस्टीनियन लीडर वाज इन तेहरान। फलस्तीनी रहनुमा तेहरान में था। किस लिए? टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हलफ बर्दारी में शमूलियत के लिए। इनऑग्रेशन का मतलब होता है हलफ बर्दारी या इफ्तिताही तकरीब। वाइल इजराइल हैज नॉट एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि इसराइल ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। किस बात की? फॉर दिस ग्रेवस प्रोवोकेशन, इस अफसोसनाक इश्तिआल की। ग्रीवस एडजेक्टिव है और इसका मतलब सदमाती, अफसोसनाक, सीरियस, ग्रेव। आप दूसरे वर्ड्स लगा सकते हैं इसके लिए। प्रोवोकेशन कहते हैं इश्तियाल को, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे इंसाइटमेंट। देयर कैन बी लिटिल डाउट, थोड़ा सा शक हो सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन जिम्मेदार है। ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर हानियाज किलिंग, हानिया के कत्ल से सिर्फ चंद घंटे कबल, द इजरायलीज हैड बॉम्ब्ड अ हिजबुल्लाह स्ट्रांग होल्ड इन बैरूट। इसराइलियों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के कला पर बम गिराया। स्ट्रांग होल्ड का मतलब कला, फोर्ट, कैसल वगैरह, ये दूसरे वर्ड्स हैं इसके लिए। अपेरेंटली टू टारगेट अ टॉप कमांडर, बज़ाहिर तो आला कमांडर को निशाना बनाया। फॉलोइंग हानियाज मर्डर, हानिया के कत्ल के नतीजे में एन इजराइल मिनिस्टर सेलिब्रेटेड दिस ग्रिम अचीवमेंट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। एक इसराइली वजीर ने इस गमनाक कामयाबी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर जश्न मनाया। सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना, ग्रिम का मतलब अफसुर्दा, गमगीन। इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे ग्लूमी, मेलनकली। द इजरायलीज आर प्लेइंग विद फायर, इसराइली आग से खेल रहे हैं। एंड देयर ब्रिंकमैनशिप कैन पुश द एंटायर रीजन, उनकी बदमाशी पूरे इलाके को धकेल सकती है। ब्रिंकमैनशिप, बदमाशी, किसमें धकेल सकता है? इनटू अ कैटास्ट्रोफिक मिलस्ट्रॉम, एक तबाहकुन गिरदाब में या एक तबाहकुन भंवर में। कैटास्ट्रोफिक एडजेक्टिव है और कैटास्ट्रोफिक का मतलब तबाहकुन। इसके लिए आप दूसरे वर्ड्स लगाएंगे डिजास्ट्रस, डेवास्टेटिंग। मिलस्ट्रॉम का मतलब है गिरदाब या खतरनाक भंवर। विद द असैसिनेशन, कत्ल के साथ, तल अवीव हैज थ्रोन द गॉन्टलेट एट तेहरान, तल अवीव ने तेहरान को मैदान जंग में दावत दी है या बुलाया है। थ्रू द गॉन्टलेट एट, ये इडियम है और इसका मतलब होता है कि किसी को मैदान जंग में दावत देना। एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान, और ये बात ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगी, नॉट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ग्रेव प्रोवोकेशन ऑन इट्स सॉइल, कि वो जवाब ना दे इस बड़ी इश्तिआल अंगेजी का जो उसकी ज़मीन पर हुई है। ग्रेव मतलब ग्रेट, बड़ी, और प्रोवोकेशन इश्तिआल अंगेजी। दूसरा वर्ड इसके लिए इंसाइटमेंट। सॉइल कहते हैं ज़मीन को। इजराइल हैज स्ट्रक वन ऑफ ईरान्स क्लोजेस्ट एलीज, इसराइल ने ईरान के करीब तरीन इत्तहादियों में से एक पर हमला किया है। कहाँ पर? इन द हार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मरकज में। हार्ट से मुराद यहाँ पे मरकज, सेंटर। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक पॉलिटिकल टर्म है और इससे मुराद नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज
یعنی ملکوں اور تنظیموں کا ایک نیٹ ورک جال جو کہ مشرق وسطیٰ میں یو ایس، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے اثر و رسوخ اور مفادات کا مخالف ہے۔ اس میں ایران شامل ہے، سیریا ہے اور حزب اللہ، حماس، یمنی حوثیز، یہ ممالک شامل ہیں جو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل، یو ایس اور ان کے اتحادیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ تہران نیڈس ٹو کنڈکٹ تھرو انٹرنل انویسٹیگیشن، تہران کو ایک مکمل اندرونی انویسٹیگیشن یا تحقیق کرانے کی ضرورت ہے ٹو ڈیٹرمائن جسٹ ہاؤ سچ اے ہائی پروفائل انڈیویجول واز ٹارگیٹڈ، یہ بات تعین کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ایک اتنا مشہور و معروف شخص نشانہ بنا دیا گیا۔ ڈیٹرمائن کا مطلب ہوتا ہے تعین کرنا، ہائی پروفائل کا مطلب ہوتا ہے مشہور و معروف۔ دس وڈ ناٹ بی دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ Israel is believed to have struck inside ایران، کہ یہ مانا جائے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے۔ ٹاپ ایرانین نیوکلیر سائنٹسٹس اینڈ جنرلز، اعلیٰ ایرانی نیوکلیر سائنسدان اور جنرل have been targeted in similar fashion، بالکل اسی انداز میں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ However، تاہم whatever the investigation reveals، انویسٹیگیشن تو جو بھی دکھائے گی ظاہر کرے گی، security was ostensibly lax، سیکیورٹی بظاہر لاپرواہ تھی۔ ostensibly کا مطلب apparently بظاہر، lax کا مطلب لاپرواہ، careless، slack دوسرے ورڈز ہیں۔ and the Iranians should have strengthened their defenses، ایرانیوں کو اپنا دفاع مضبوط کر لینا چاہیے تھا considering the string of previous assassinations، پچھلے قتلوں کی کڑیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ yet retribution is almost certain، پھر بھی سخت سزا تقریباً یقینی ہے۔ retribution کا مطلب ہوتا ہے سخت سزا۔ the Iranian supreme leader، ایران کی اعلیٰ قیادت who has the final say on all major policy decisions، تمام بڑی پالیسی کے فیصلوں پر جس کا حکم حرف آخر ہوتا ہے، فائنل سے حرف آخر، has asserted، اس نے دعویٰ کیا ہے with reference to the ہانیہ killing، ہانیہ کے قتل کے حوالے سے that it is our duty to avenge his blood، کہ اس کے خون کا بدلہ لینا ہمارا فرض ہے۔ condemnation of the killing، قتل کی مذمت کا بیان has been pouring in، دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کہاں سے؟ from various quarters، مختلف ملکوں سے۔ کوارٹر کا مطلب ہوتا ہے چوتھا حصہ، جب یہ پلورل ہوتا ہے کوارٹرز تو اس کا مطلب ہوتا ہے علاقہ، ملک۔ ایران's brother in arms in the axis of resistance، ایران کے بھائی ساتھ ہیں، in arms کا مطلب ساتھ ہیں، کہاں پر؟ in the axis of resistance، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایکسس آف ریزسٹنس ایک پولیٹیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے مشرق وسطیٰ میں ان تنظیموں یا ملکوں کا نیٹ ورک ہے جو اسرائیل، یو ایس اور ان کے اتحادیوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو ان میں حزب اللہ بھی ہے، دی حوثیز بھی ہیں۔ ہیو سلیم دا کرائم، انہوں نے جرم کا زور سے جواب دیا ہے۔ سلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ زور سے مارنا، جیسے آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو اس کو زور سے مارتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ لگائیں گے بینگ۔ while Russia has dubbed it، جبکہ رشیا نے اس کے لیے مخصوص نام دیا ہے an unacceptable political murder، کہ یہ ایک ناقابل قبول سیاسی قتل ہے۔ چائنا on the other hand، دوسری جانب چائنا نے has said it، کہا ہے as a deeply concerned، انتہائی تشویشناک بات ہے۔ while Pakistan has criticized Israeli adventurism، جبکہ پاکستان نے اسرائیلی مہم جوئی پر تنقید کی ہے۔ the fact that they have been unable to crush Hamas in Gaza، حقیقت یہ ہے کہ وہ غزہ میں حماس کو کچل نہیں سکے over the last nearly 10 months، تقریباً پچھلے 10 مہینوں سے has led Benjamin Netanyahu and his cabal، جو بنجامن نیتن یاہو ہم خیال لوگوں کو اس طرف لے گئی ہے ڈیسٹیبلائز دی وائڈر مڈل ایسٹ، کہ وہ وسیع تر مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کریں۔ ڈیسٹیبلائز کا مطلب غیر مستحکم کرنا۔ وائلیٹنگ دا ساورینٹی آف سیریا، لیبنان اینڈ ایران، سیریا، لبنان اور ایران کے مقتدر اعلیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
The only way out of this crisis, इस बहरान में से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, and the window for peaceful resolution appears to be closing fast. इसके पुरअमन हल की जो खिड़की है वो तेजी से बंद होती जा रही है. Is for an immediate halt to the massacre in Gaza. गजा में कत्लो गारत को फौरन रोकना होगा. Of course, यकीनन, with the Hania assassination and the prospects of a ceasefire appear to have been buried for the foreseeable future. जंग बंदी के इम्कानात को appear to have been buried लगता है कि दफन कर दिया है for the foreseeable future मुस्तकबिल की पेशगोई में. The US can still prevail upon Israel. US इसराइल को कायल कर सकता है. prevail upon का मतलब है कायल करना. to win down its murderous campaign. तो अपनी कातलाना मुहिम को आहिस्ता करे या रोक दे. win down का मतलब आहिस्ता करना या रोक देना. बट इन एन इलेक्शन ईयर, लेकिन इलेक्शन के साल में, जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है सदारत का. दिस विल बी हाईली अनलाइकली, तो ये इंतहाई नामुमकिन होगा. एज बोथ कंटेंडर्स compete for the blessings of the Zionist lobby in Washington, के दोनों जो मध्य मुकाबल हैं जीतने वाले हैं. कंटेंडर्स का मतलब होता है वो शख्स जिसके जीतने का इम्कान होता है, कि जो दोनों जीतने वाले हैं वो वाशिंगटन में सहूनी लॉबी के बरक़ात का मुकाबला कर सकें. The Middle East will surely be on tenterhooks for the next few days. मशरक़ वुस्ता यकीनन पुरजोश होगा देखने के लिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा. बी ऑन टेंटरहुक्स ये इडियम है और इसका मतलब होता है कि पुरजोश होना, कि देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है. तो नॉर्थ अमेरिकन वाले इसके लिए जो इडियम बोलते हैं, उनका जो इस इडियम का वर्जन है वो ये है, बी ऑन पिन्स एंड नीडल्स.